Sonatrach Activité Transport par Canalisation, TRC, a organisé le 19 septembre 2006 à Alger une présentation portant restitution du rapport final sur l'étude de faisabilité du projet Trans-Saharien Gaz Pipeline réalisé par la société britannique Pinspan IPA. La présentation a été rehaussée par la présence de messieurs Shakib Khalil, ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Abdullahi, ministre de l'Énergie et des Mines du Niger, et Edmond Dokourou, ministre des Ressources pétrolières du Nigeria, ainsi que de Mohamed Meziane, président directeur général de Sonatrach, et Koupo Lunkun, directeur général de NNPC. Le Trans-Saharien Gaz Pipeline est un projet intercontinental destiné au transport du gaz naturel à partir des exploitations du Nigeria vers le continent européen via le Niger et l'Algérie. C'est un projet qui va favoriser l'intégration entre les pays africains producteurs et les pays africains de transit. Il va contribuer particulièrement à développer et à offrir des emplois aux pays de transit, mais également il va contribuer à la protection de l'environnement. Et également, il va permettre le développement socio-économique de l'ensemble de ces régions par la création de petites et moyennes industries de transport, de services, de télécommunications, d'informatique et de petites et moyennes industries également. Le coût global de cette réalisation, dont la concrétisation a été attribuée à Sonatrach pour l'Algérie et NNPC pour le Nigeria, est estimé à plus de 10 milliards de dollars. La réalisation de ce projet apportera un nouveau souffle économique aux pays concernés et permettra d'alimenter en gaz naturel non seulement les régions se trouvant sur le tracé, mais aussi les pays voisins. L'activité transport par canalisation a organisé le 20 septembre dernier à Oran une réunion qui a regroupé les dirigeants et cadres de la branche dans le but de sensibiliser les opérationnels et les fonctionnels sur l'importance des programmes mis en œuvre et d'identifier les contraintes en vue d'y apporter les actions correctrices pour atteindre les objectifs. La rencontre d'aujourd'hui, elle a porté sur l'examen du bilan d'exécution de l'activité transport par canalisation à fin juin 2006. C'est une rencontre qui a regroupé le management, les opérationnels. L'idée, c'est qu'au-delà des niveaux atteints par les différents programmes, c'est de sensibiliser les opérationnels et les centraux sur l'importance des programmes qui ont été identifiés et mis en œuvre pour cet exercice, de par deux impératifs. Le premier qui concerne un petit peu l'obligation pour nous d'évacuer des quantités et des profils de production pour honorer nos engagements commerciaux, que ce soit en amont ou en aval. Le deuxième impératif, c'est des programmes d'investissement qui répondent un petit peu aux nouvelles exigences induites par la loi 05, 07. Durant les travaux, les responsables des différentes structures de l'activité TRC, telles que l'exploitation, la maintenance, études et planification, l'audit, ont présenté leurs bilans respectifs. Un riche débat a suivi ces interventions. Beaucoup de travail qui pourrait à dégager aujourd'hui des résultats. À la veille du mois de Ramadan, la direction des œuvres sociales de Sonatrach a initié une opération de solidarité en direction des populations démunies en collaboration avec plusieurs associations à caractère caritatif. Un don de 5 550 couffins a été offert aux différents organismes et associations chargés de la distribution de ces denrées alimentaires aux familles nécessiteuses durant ce mois sacré de Ramadan 2006. هذه المبادرة يعني إعانة من طرف الشركة الوطنية سوناتراك والمجمع سوناتراك ككل تجاه الجمعيات الوطنية بمناسبة حلول رمضان الكريم. مساعدة يعني ولو بسيطة تتمثل في مواد غذائية لتعينهم حتى يجوزوا رمضان كما كل الشعب الجزائري إن شاء الله. ثانيا فيه هبة في أناليزور تاع لاغليسيمي لجمعية أكبو، وهذه العملية على التراب الوطني يعني في تقريبا 20 ولاية. احنا قايمين اليوم ان شاء الله بتوزيع هذه المواد الغذائيه على الجمعيات والمواطنين.
Au cours de cette cérémonie, un lot de 40 glucomètres a été offert à l'association des diabétiques d'Arbou et de 2 fauteuils roulants électriques ainsi qu'une voiturette à moteur ont été remis à 3 personnes atteintes d'handicap moteur. نظم نشاط النقل عبر الأنابيب لسوناتراك يوم 19 سبتمبر 2006 بالجزائر العاصمة عرض للقرار النهائي حول دراسة إنجاز مشروع مد أنبوب غاز العابر للصحراء الذي قامت بدراسته الشركة البريطانية بانسبان إيبايا. حضر هذا اللقاء السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، والسيد محمد عبد الله وزير الطاقة والمناجم للنيجر، والسيد إدموند دوكورو وزير المواد النفطية لنيجيريا، والسادة محمد مزيان الرئيس المدير العام لسوناتراك، وكوبولونكون المدير العام لNNPC. إن أنبوب غاز العابر للصحراء مشروع بين القارات لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا نحو القارة الأوروبية مرورا بالنيجر والجزائر. C'est un projet qui va favoriser l'intégration entre les هو مشروع سيشجع التكامل بين الدول الإفريقية المنتجة والدول الإفريقية التي يعبر منها. سيساهم خاصة في التنمية وبمنح مناصب شغل في هذه الدول. سيساهم كذلك في حماية المحيط، كما سيسمح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجمل هذه الدول، وهذا بخلق الصناعات المتوسطة والصغيرة للنقل، للخدمات، للاتصال، للإعلام الآلي. يقدر المبلغ الإجمالي لتحقيق هذا المشروع بأكثر من 10 ملايين دولار، وتم تكليف سوناتراك لإنجازه بالجزائر وNNPC لنيجيريا. إنجاز هذا المشروع سيأتي بنفس اقتصادي جديد للدول المعنية، وسيسمح بتزويد المناطق المتواجدة على طول الممر وكذا البلدان المجاورة بالغاز الطبيعي. نظم نشاط النقل عبر الأنابيب يوم 20 سبتمبر الفارط بوهران لقاء تجمع فيه مختلف مسيري وإطارات هذا النشاط بهدف تحسيس العاملين بالقطاع بأهمية البرامج التي شرع فيها وتشخيص العراقيل لإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف. نظم لقاء اليوم من أجل مناقشة حصيلة تنفيذ نشاط النقل عبر الأنابيب حتى نهاية جوان 2006. جمع هذا اللقاء جول الإطارات. الفكرة تتعلق بغض النظر عن المستوى الذي وصلت إليه مختلف البرامج بتحسيس عمال النشاط بأهمية البرامج التي تم تشخيصها وسيشرع فيها خلال هذه المدة، وهذا بأمرين. الأول يتعلق نوعا ما بوجوب إجلاء كميات وفوائد إنتاجية من أجل تنفيذ تعهداتنا التجارية بالمنبع وبالمصب. أما الأمر الثاني فيتعلق ببرامج استثمار تستجيب للطلبات الجديدة للقانون 0507. بالمناسبة قدم مسؤولي مختلف الأقسام التابعة لنشاط النقل عبر الأنابيب كالاستغلال، الصيانة، الدراسات، التخطيط والتدقيق حصيلة دقيقة على نشاطاتهم. تابع هذه التدخلات نقاش ثري. عشية شهر رمضان شرعت مديرية الشؤون الاجتماعية لسوناتراك بعملية تضامنية لصالح المواطنين المعوزين بالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية. قدمت الشركة 5550 قفة رمضان لمختلف المنظمات والجمعيات المكلفة بتوزيع هذه الهبات الغذائية للعائلات المحتاجة طيلة هذا الشهر المعظم. هذه المبادرة يعني إعانة من طرف الشركة الوطنية سوناتراك والمجمع سوناتراك ككل تجاه الجمعيات الوطنية بمناسبة حلول رمضان الكريم، مساعدة يعني ولو بسيطة
تتمثل في مواد غذائية لتعينهم حتى يجوزوا رمضان كما كل الشعب الجزائري إن شاء الله. ثانيا فيه هبة في أناليزور تاع لاغليسيمي جمعية أكبو، وهذه العملية على التراب الوطني يعني في تقريبا 20 ولاية. احنا قايمين اليوم ان شاء الله بتوزيع هذه المواد الغذائيه على الجمعيات والمواطنين. كما قدمت خلال هذا الحفل 40 جهاز جلوكومتر لجمعية أمراض السكر بأقبو، وكرسيان متحركان كهربائيان، وسيارة صغيرة ذي محرك ل3 أشخاص مصابين بإعاقة حركية.